Pa ja sam iz Beograda, tačnije iz Zemuna. I 2006. godine sam upoznao suprugu Natašu u Beogradu. Ona je sticajem okolnosti došla kod prijateljice, a ja sam taj dan sticajem okolnosti izašao vani i upoznao je. I tako je sve počelo. Bila je ljubav na prvi pogled, ali s obzirom kad sam čuo da je ona iz Zagreba, ja iz Beograda, to je onda bilo ono, kako ostvariti tu ljubav. I onda smo pravili planove. Kako ja sam dolazio kod nje, ona kod mene i tako to je trajalo. Jedan dulji period, da kažem, par mjeseci, ajde. Ali svaki vikend smo bili zajedno. Pa sam u jednom momentu onda ja rekao, ajde ja ću doći kod tebe tu, čisto jer to sve financijski košta. Cijeli put tamo vamo, telefoni. Onda meni mnogo lakše bilo da dođem tu i da budem blizu nje, jer ja ne gubim mnogo toga u biti. Ja nemam samo prijatelje, nisam imao tu roditelje i tako, ali imao sam nju. Što mi je bilo najbitnije da sam uz nju. Tako je to sve krenulo. Onda sam zaposlio se i jedino di su tražili ljude, niko u tom periodu nije želio raditi, a to je dostava propagandnog materijala, letak. I ja sam tu vidio priliku ako budem počeo tu raditi i zaradit ću, a s druge strane naučit ću grad. I to sam radio neke 2,5-3 godine i hoću reći da sam upoznao Zagreb napamet i Zagrebačku županiju napamet. Do Krapine, Zaboka, do, ne znam, Kutina, Petrinja, Sisak, sve živo. Znači, u svakom selu sam bio. Vrlo brzo je Nataša ostala trudna. Vrlo brzo, posle 6 mjeseci, saznali smo da je trudna i tome smo se veselili, naravno, jer to stvarno bilo i to je ljubav bila. Ona je mogla podići kredit, mogla je podići stambeni kredit i uzela je preko banke, naravno. I rekli smo, ok, tu smo di smo, bolje sebi da plaćamo nego nekome drugom podstanarstvo. I rata kredita je iznosila 3700 kuna, to je bila trećina naših zarada. Pa zašto onda sebi da ne plaćamo, ne moramo plaćati podstanarstvo? 2010. rodila se druga kćer, Izabela, koja opet smo se obradovali, bili smo sretni, sve. Ona je bila na porodiljnom, ja sam radio, mogli smo živjeti normalno, ajde da kažem, i dok nije uslijedila kriza. U državi, u svemu, pošto je kredit uzet u švicarcima i to je ono najgore bilo od svega. Banka je sa 3700 kuna na 6800 je otišla rata kredita, supruga na porodiljnom. Ja sam morao raditi duplo, znači to je trajalo mnogo godina. Znači od 2 posla ili 2 smjene, kako gdje. Onda kao stranac nisam mogao više ni tražiti neki posao koji je stalni, nego negdje gdje mogu raditi non stop, gdje mogu zaraditi novce i otplatiti kredit, režije za hranu. I tu ne poznaješ, nema ni subote, ni nedjelje, nema ni ponedjeljka, znači radiš non stop, boriš se za obitelj i nije mi žao. Znači, borio sam se za svoju porodicu, za svoju djecu, za svoju suprugu. Raznosio sam hranu i radio sam smjene su bile od 9 do 4 i od 4 do 11. Ja sam radio po cijeli dan, od 9 do 11 navečer. Ja sam sjeo na motor i razvozio. Doslovno, nikad do tad nisam sjeo na motor. Nikad nisam u životu sjeo na motor i oni me pitaju da li znaš voziti. Pa kako ne, ja odrastao na motoru. Nikad u životu sjeo nisam. I naučio sam u 2 dana, jako brzo sam naučio voziti, tako da su me znali svi u gradu. Kad ja projurim, policija, već me niko nije ni zaustavljao. Evo ga, prošao je, on je. Jer i svi su znali zašto ja jurim, zašto mi je novac potreban. I što je tu fascinantno, što se čovjek mijenja. Imaš jedan cilj, novci, budiš se sa novcima, spavaš uči sa novcima, znači zaboraviš na sve okolo, počneš gledati da li ćeš dobiti tringlt, ko će ti koliko dati tringlt, počneš ljude tako sortirati, mislim, od sebe praviš nešto što nisi bio. Totalno svijet se izmeni, samo novci, pare, samo daj. I koliko god doneseš nema, uvijek fali. I to je jedan mračni period, stvarno mračni period i za mene kao čovjek.
Počeo sam ljude gledati drugačije, a nisam ih gledao nikad kroz novce, nisam gledao. U stvari, koliko te banke, koliko su te naterale da ti tako da ti to tako razmišljaš i tako se ponašaš i prema svojim bližnjima. Maltene djeca me nisu ni poznavala prve, da kažem, 3 godine. Djeca me nisu ni poznavala doma. Bježe od mene. Ko je ovaj čovjek? To je bilo onako. To je bilo sve do suprugine bolesti. A onda počinje onaj najgori dio. Uz sve ovo što se dvoje djece malo i tako, onda je ženi konstatovano da ima tumor debelog crijeva. Tumor se proširio sa debelog crijeva, proširio se na jetru i tome nije bilo spasa. Koliko god da smo se trudili, borili smo se na sve načine, prijatelji su nam pomagali, išli smo kod raznih liječnika, slali smo za inozemstvo, slali smo njene papire da se pogledaju i strani liječnici i sve, međutim, svi su mrdali glavom i govorili nek ide na kemoterapiju da je produži život. I to je to. 3 godine je ona liječena. Nakon smrti. To je onaj najgori dio. Čekaj se. Ćeš da pauzu napravimo? Okej, stani, sjeđi malo, stani. Tad je krenulo ono najgore. Boli, nisam znao da duša zna da boli, ali fakat zna, bolje da, ne znam, da te neko prebije nego tako da osjetiš to. To srce počinje da preskače. Bar meni, ne znam kako je kod drugih, ali meni raspadaš se iznutra, ovako s polja ti nije ništa, ali iznutra raspadaš se. Tako da sam u tom periodu nazvao sestru, mater svoju i već neko rekao i dolazite ovamo, inače ću umreti, duša će mi, umreću. I nekako sam ja taj period preživio do zime. Onda, posle ova starija kćer Elena, onda je nju uhvatilo. I to je kad djetetu ne možete objasniti. Onda je ona ljuta bila. Onda je milion pitanja, zašto tata to, kako tata to, kad ćemo se mi opet vidjeti, kako mama sad izgleda. Užas, užas. I tako i ova mala kćer isto. Onda ona pita, tata, ja ne znam mamin glas, onda tražiš da je pustiš majčin glas. Što smo snimali naše male dokumentarce, filmove na telefonu. Onda ova starija kaže, ja neću da slušam glas. Užas jedan, užas. Vraćate, a ti moraš djeci objasniti neke stvari. Najsmiješnije je bilo kad je mala rekla, kćer, tata, znaš, ja sam razmišljala da mi uzmemo helikopter i da odemo na nebo, da vidimo mamu i onda ćemo se vratiti. Pošto sam ja njima rekao da je mama na nebu, mama sad izgleda lijepo, nije više bolesna, to je njih očaralo. To je definitivno njih očaralo kad sam ja, kao da je njima pao kamen, onako sa srca. Kad sam im to rekao da je mama sad divno, lijepa, da je među anđelima, da nije više bolesna, da izgleda, da ima krila. I to je za njih bilo wow, tako su i zaspale. Prvi put kad sam rekao, tako su zaspale, nekako sam ih smirio time. Kad sam pričao sa doktorima, uzrok bolesti, prvo su pitali čime se bavi. Pitali su čime se bavi, onda je ona rekla da je završila politologiju, da se bavi lijepim poslom svojim. A onda su pitali da li još nešto imate, da li imate kredit, da li imate, naravno. Ona je rekla da ima i situaciju cijelu, da je muž stranac, da je 2 djece, da ima kredit. I oni su samo mrnuli glavom i rekli, gledajte, to je stres i to je to, što se tog tiče. Tako su oni rekli. Švicarci, kad ih je uzimala, to vam je moneta idealna, Švicarska vam je najstabilnija zemlja već
već stotinama godina. Uzmite to, pa znate, ako slučajno mi ne budemo mogli, ma nikakav problem, riješit ćemo to. To je bajno i sjajno sve, mislim, pa mi smo zemlja u napretku, mi smo, u stvari, to je takva bila šarena laža da vam ne mogu opisati. Ali vidjeli ste i sami svi šta se na kraju izdešavalo.